Oh, bakbakan ta sa mga babaya, 4x4 women's volleyball dayon-dayon dire sa Budbud Republic, Lamak, Pinamungaan, Cebu. Oh, gimuan ta. Team Langtad Naga versus team Cebu City. Pakluwa, Charmin, Juan. Pakluwa ba? 2-5 atos skora, 2-5. Servisyo bola sa team Langtad Naga. Langtad, ipabuha kay Charmin. Solo kay ka. Joycil, tira. Answered by Charmin. Joycil again, pouring in. Juana. Oh, Charmin. Kamang si Charmel. Solo kay ka dito. Solo lang just. Oh, side out. Bola sa team Cebu City. 2-5, servisyo Justin. Balik. Change card. 2-6. Idol, abot gyapon mga maral. Size 2 mga igan, bola sa team Cebu City. In favor of team Cebu City, 5-2, 5-6, 2-6. Dah, team Langtad, firing. Charmin. Dah, tuara. Justin. Oh, team Bayaran din niya, din team Langtad Naga. Inside ang tira sa team Cebu City. Game 1 pa ta. City 2. Sorry kay mga igan, wata kabot ha kay naniudto pa ta daan. Atong naabtan na nakasugod na ang women's volleyball dayon. Joycil Lobo. Gibuyukan ni Juana, answered by team Bayaran again. Good item. Wala mo usas to nga kun isa. 8-2 na mga igan, 6 na puntos ang kalamangan sa team Cebu City. Servisyo Justin. Joycil. Justin kuha pagitimbre, bunalan. Pad. Side out. 2-8 mga igan, 2-8. Pabor sa team Cebu City. Game 1 of Division 3. Servisyo Joycil. Ukot, nitbag ang servisyo. Servisyo Charmin of team Cebu City. Jimle. Answer pa, kuha pa. Gipabutan. Tuara. Servisyo Charmin. Lobo kiatag Juana. Dah. Charmin again. Out ball. Single. Bola sa tim Langtad Kabayaran. Para Charmel. Ni-oblok ang tira. Servisyo Juana, Lobo. Joycil to Jimle. Ay kini. Gitukmuran. Mas 316 Juana. Dayon. Gis 2 na mga igan. 8 puntos ang kalamangan sa team Cebu City. Joycil, Lobo. Charmin. Out ball. Servisyo Charmel. Justin. Paksit bilbiloy. Lami hapaka 3 Gs na mga igan, 3 Gs. Bola sa team Bayaran, servisyo Charmel. Charmel gisugat og tira. Charmel again. Pokot ang maral. Bola sa team Cebu City, Gs 3. 7 puntos ang kalabangan sa team Cebu City, Jimle.
Bairan. Justin. La. Jimly. Netbag. O atong pasalamatan atong mga sponsor ning atong bakbakan diri sa Budbud Republic diri sa Lamak Pinamungahan nga gipanguluhan nila ni Bus Gili og ni Bus Sator. Organize ni GC Hiniralaw aka Dats sa Lamak Pinamungahan under Booster Co Promotion. Servisyo Team Bairan. Bairan again. Bang! Nubo. Nakal... Ayay! Tuarag. Out ball. Bola sa team Cebu City. 5 Gs mga iga na 5 Gs. Charmel. Netbag. 11-4 daw na ang team Cebu City. Kini para daw sa atong game 1. Joycel may pabuto. Kuha pa. Gipunan. Gitukpuran. Kakuha si Charmel. Daog na. May daog ang team Cebu City. Atong game 1 kontra sa team Bairan.